салому алейкум ҳаматон ба дӯстони азиз. камтар бошадам имрӯз дар шаҳри Конибодом наврӯзӣ шуда истодааст. камтар бошадам наворба мегирам, пешкаши шумоён мегардам. ҳатман ба касе ки писанд омад ҳатман лайк ва поделиса кунед то ки дигар ҳамшаҳриҳои мо бохабар гардад аз наврӯзи шаҳри Конибодом соли 2022. ва касе ки дар канали мо обуна нашудааст, дӯстони азиз обуна шавед. хай видеоро то охир тамошо кунед. рӯзи наврӯз одамо ҷудо бисёр. Я буду выставкаям всё. Не, шумо гирисидагим не. Не, шумо гирисидагим не, а? Я буду выставкой сос. دوستان عزیز ممکن خیشو تباری خود را بینید. کمتر باشه دام نوار بمیگریم در این ماشین و سلیشکا مدام بسیار برای این سبب در اومدن دشوار کمتر باشد هم در همین جای ایستاده نوار میگیریم. کسی که خیشو تبارش را میبیند ابیزتلنه کامنتاری کنید تا سنی رحمتی خود را به ما رسانید تا
این کادر وایرام کات گوه موسیقی مونیم به همدمی دیرین